عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة نيميرو 13 دو لافتر شو ليميسيون اللي كوم دابيتود تبارك الله 13 حلقة سنسنيكم نعملوا فيها ان راوند اب على اللي صار في الحلقة الفايتة من ليميسيون البيتش كي باس سور الحوار التونسي. اليوم معنا حلقة اسي سبيسيال خاطر ديجا باش نعملوا ان راوند اب على الفينال الجراند فينال كما يقولوا وكملوا معايا دونك دو غران فيناليست دو ليميسيون البيتش سيزون 2. دونك اليوم سوبر كونتونت اللي معايا محمد امين عوني وانت لا تخوازيام سيزون 2 احنا وانت لا تخوازيام فوالا هذه سيزون نيميرو 3. دونك محمد امين عوني فونداتور دو تراستيت et معايا ايمان حاجي كوفونداتريس دو لا ستارت اب ايفوكرافت. عسلامة لي فيناليست. مرحبا ايمان. سافا شنو مرحبا حويلكم؟ ايمان مرحبا وجوستومون كيما انت زاده vous êtes le troisième finaliste donc on est trois finalistes pour parler de la finale de saison 3 de la grande finale. ايمان شنو حويلك انت؟ اونور او فام. ميرسي امونه. ميرسي امونه الحمد لله لاباس. انا بدي والله فرحت كي كلمتوني خاطر انا بدي عندي برشا ما سمعتش اخباركم ما حكيتش معاكم دونك فرصه باش نحكي وفرصه باش نسمع اخباركم ونشوف شنو احوالكم وكما قال محمد امين ناقصنا مروانه بارابور الفينال دو لا سيزون 2 دو البيتش. جوستومون ناقصنا مروان بافو. وانت مين شنو حويلك احكي لي déjà si tu peux comme يحكي لي un peu ce qu'il fait sa start-up نعمل un petit retour. وي هو في ساعه تعدى العام معناتها بريسك صافي عام معناتها ملي تعديت السيزون تاعنا معناها سيزون 2 توا تبارك الله سيزون 3 وفات دونك تعدى العام. في العام هذاك احنا اون تري بيان افونسي معناتها بارابلاستيت بالحق تعدينا البالي اخر معناتها ولينا نخدموا مع لي زونتربريز دونك عندنا بخلاف البي تو سي معناتها نخدموا برشا مع لي بي تو بي عندنا un contrat avec des subscriptions معناتها نخدموا فيه مع البي تو بي. عملنا زاد مع الكوفيد une action d'économie circulaire avec un impact social سميناها شارك interlié بتراستيت qui consistait à collecter des ordinateurs نصلحوهم ونفرقوهم بلاش. On a eu le support de l'UNICEF, on a eu le support de l'ambassade du Canada, le Fonds canadien des initiatives locales. Donc بالحق قدمنا برشا. انا الانفستيسور نتاعي يقول لي ما تعملناش ريبورتينغ قلت لهم نجي نكتب حاجه تخلط حاجه اخرى معناتها ما عادش لقي وقت باش نحكيو حاجات وان شاء الله لما حاله مازلنا اللي نحبوا نعمل فورم مازلنا ما خلطناش مي اون تري بيان افونسي سور نوتر برودوي سعنا البيريمتر داكسيون نتاعنا اي جو سوي فريمون تري ساتيسفي من البالي اللي وصلنا له avec l'équipe تحفونا زاد اللي عندنا presque on est une quinzaine de personnes في l'équipe donc عندنا équipe تحفونا qui nous permet d'atteindre ce palier. ترو بيان. وانت ايمان شو عندك جديد في هالعام ونص ولا هالعامين؟ بعد الاكسبيريونس مع البيتش اكتشفنا وعرفنا بالحق القيمه بتاع الفيزيبيليتي سور لا تي في خاطر احنا نعرفوا ونشوفوا في لي بوبليسيتي والكو بتاع لي بوبليسيتي في التلفزه اما ما تكونش ولا ما تتوقعش الكم بتاع الفيزيبيليتي وقداش تنجم توصل من كليون عن طريق دي باساج حتى قصار على التلفزه. فما بالك الاكسبيريونس كيما مع البيتش اللي كان عندنا بليزيور باساج وكل واللي العباد عرفت اكثر لو بروجي. دونك انا نجم نحكي لك على حاجتين ايمان. فما لو بروجي او ميم طون كي افونس اي كي افونس بيان واللي a gagné plus de visibilité sur le marché national ainsi qu'international. Evocraft avance bien في الاستراتيجيه بتاعها وفي خدمتها. mais aussi نجم نحكي لك على ايمان انه بعد الاكسبيريونس بتاعي مع البيتش زدت تعلقت أكثر بالdomaine de l'entrepreneuriat et en parallèle j'ai eu l'opportunité d'exercer ce métier avec une ONG, avec une coopération internationale et actuellement je suis une experte technique en entrepreneuriat avec une ONG et je travaille principalement à l'accompagnement des entrepreneurs dans la phase de post-création et la mise en place des projets. Super, mais là, Asma, Walid, pour la prochaine saison, ça va, عندك الجوري متاعنا. Donc, احنا ندخلوا ولينا des experts entre parenthèses. Bien sûr, expérience de l'entrepreneuriat. Donc déjà le fait de regarder parce que enfin مش كيما واحد يتفرج في البيتش هو ما شاركش فيها مش كيما واحد تعدى تبارك الله بالغسرات وبالجوري وبالستريس هذاك ويتفرج.
Donc احكيوا لي déjà le fait que معناتها كي تفرجتوا c'était quoi l'impression نتاعكم ولا le ressenti de 1 de 2 si on faisait une petite comparaison entre la saison نتاعنا et la saison 3 خاطر لينا l'évolution rien à voir التمشي الكل نتاع السيزون ماهوش كيف vas-y Emine à toi. Justement معناتها انا on a perdu Emine. C'était beaucoup plus Hey, ça a coupé شوية. Voilà. Vas-y. Donc الحاجة اللي معناتها saison سنة معناتها été très très riche معناتها beaucoup de surprises, beaucoup d'intervenants, femmes vieilles دخلوا, femmes des partenaires et tout. Donc c'était vraiment très riche. أنا حتى وليت قلت tellement il y avait de surprises que معناتها حتى الكومبيتيشن معناتها الا لازمك تركز باش تفهم معناتها الكومبيتيشن مي سيتي تري تري انتريسون اي سورتو بارابور الفينال نتصورهم وصلوا تاعبين الفينال بون احنا تسمى باركورنا كان سهل شويه مي المره هذه وصلوا للفينال بالحق تري تري معناتها sollicité et tant mieux معناتها c'était une belle expérience نتصور للفيناليست و lors de la finale j'ai vu que le niveau هبيدو معناتها il était pour le dire معناتها حسيتهم ممكن حتى خير منا احنا معناتها ils étaient beaucoup plus coachés beaucoup plus معناتها ابيل بلو ستاب معناتها اليز تحسهم في البيتش نتاعهم. انا حتى حضرت معناتها في الكوليس نهار اللي مشينا طالين عليهم معناتها جي سونتي كو يافي فريمون اون سيرتين ماتوريتي اي طون ميو بور لي ستارت ابور. ما نكذبش عليكم ما حسيتش باش يربح معناتها انا نهار اللي في الفينال غاديك نتصورهم وما حد ما في باله معناتها كيما عملوا لنا عملوا مي جي سونتي هكا شويه معناتها كو بالحق تبارك الله معناتها هدايات elle a sorti du lot et le projet في حد ذاته معناتها il est assez bien, il est assez mature et هي بيدها في الفاçon معناتها de présenter ou cette معناتها aisance au col c'était vraiment très bien. Donc je vois que c'est une saison extraordinaire et tant mieux pour la saison 4 خاطر نتصور البيتش السنه تعدى الباليه اخر ان شاء الله العام الجاي نشوفوه معناتها avec une autre dimension وان شاء الله يكون اكثر امباكت معناتها السنه ممكن 30 علاش لا مش العام الجاي ستارت اب والفينال تكون اكبر. دونك بالحق معناتها جو بونس كو من عام لعام سي ايفوليون. وحسيت زاد اخر حاجه اللي ليكو سيستيم بدا يفهم في قيمه لا كومبيتيشن دو لو بيتش معناتها السنه شفنا اللي برشا ايكو سيستيم ils se sont greffés de l'action et tant mieux واللي بداو يفهموا قيمه لي زيميسيون هذوما على خاطر فريمون ils impactent les jeunes يشجعوهم كما قالت معناتها ايمان زاد يعطيو دو لا فيزيبيليتي دو سو بيي هكا ان باساج في التلفزه في حاجه. دونك انا بيدي جو مي رابيل كو برشا عباد الوقت اللي تعدينا في ليميسيون فهموا الفكره اكثر وامنوا اللي هي حاجه بالحق معناتها حاجه بيلي بيان اكزيستون. دونك جو بونس كو سا اوسي سي ان امباكت تري امبورطون واللي ان شاء الله البيتش معناتها يكمل يعطي لي ستارت ابور. كاريمون. وانت ايمان اعطيني ان بو تون روتور كي تفرجت اون بيتيت كومباريزون ديجا انتر لي دو خاطر احنا عندنا ديما نقولها انه في السيزون تاعنا اون ايتي enfin l'émission ou le concours le colo il était plus concentré à la start-up ou à le projet. Tawarina fait saison هذيا انه c'était plus sur l'entrepreneur en lui-même معناها déjà حتى le fait انه هما مشاو dans les régions هما déjà خدموا على d'autres start-up على les ONG وكل شيء. انا ايمان الحقيقه pour le final انا ما كنتش معاكم نهارتها مي ملي تفرجت من لي زيبيزود الاولانيين جيتي سور اللي هدايات باش تكون بارمي لو بروميير بوتيت خاطر انا جو كوني لا بيرسون اي لو بروجي من قبل حتى البيتش اي ميم في البيتش كي تعديت elle était forte. L'idée elle est bien claire, l'idée elle est bien structurée, le projet il est bien aussi avancé, le besoin existe, le marché بتاعها واضح. La manière elle communique avec la clientèle au col elle est bien claire. Donc هدايات كاكزامبل بتاع entrepreneur في تونس راهي تبارك الله عليها معناها entrepreneur اللي يخدم على اناكس اللي ماهوش اكسبلواتي نقول مش الناس الكل تعرف البزوان بتاع لي زونفون ديسلكسيك مش الناس الكل تعرف اصلا ايش معناها ان انفون ديسلكسيك ما عندناش لي زيكول اللي يهتموا باللي زونفون هذوما واللي يوفروا لهم الاوفر اللي تعطي فيه هدايات. دونك انا الحقيقه ملي تفرجت من الاول كان ثم اون اوتر انتربرونور انا عجبتني برشا من الاول اللي هي صابرين ابراهيم على الاخر انا شتيت لا فينال تكون فيها صابرين. انا تمنيت تكون صابرين
اي كيف راهو صابرين جو كوني بيان لا بيرسون صحاب على الاخر و اي اون بليس جو كوني بيان لو بروجي كنا مع بعضنا في الانكوباتور بتاع لينيزو ليكول دانجينيور بتاع سوسه خدمنا مع بعضنا في الفاز دو ديماراج دونك زاد صابرين تبارك الله عليها وعلى فكره ايمان سي غراس ا صابرين كو انا راني جي بارتيسيبي في البيتش سي فري في سيزون اللي احنا كنا او باش نحكي لك انا نكته ديما نحكيها مع صابرين انا اون فيت ما كنتش في بالي بالكونسيبت بتاع البيتش وما شاركتش هي صابرين هي اللي شاركت هي اللي صبت وقبلوها اما صار لها مشكله نهار التورناج ريت غدوه التورناج لافي كلمها وليد وعلى اساس هي باش تمشي قالت له راني ما نجمش قالها احنا رانا ما عادش عندنا كونتاكت مع حتى حد دونك تصرف دونك انت معناها تو فا سيكسكوزي على ديرنيير مينوت انت لازمك انت تضمن في شكون ويجي ان اوتر بروجي ولا ان اوتر ستارت اب اللي تحضر وكلمتني على ديرنيير مينوت وحضرت دونك سيتي غراس ا ايل كو انا فيناليست ان بلوس مش حضرت مره معناها دونك هذيك كانت من اقوى الصدف بالحق كلمتني الخمسه بتاع العشيه قالت لي عندي تورناج غدوه في ايميسيون ما نعرف حتى شيء على الكونسيبت سي فري انا سمعتها قبل السيزون الاولى في الراديو اما كمان مانيش عارفه في التي في كيفاش باش تكون وكل المهم كما قال امين بالحق حسيت البيتش تعديت ليفل اخرى ثم لي زونتربرونور الشخصيه بتاعهم لي بروجي والاختلاف في البروجيات بالحق ثم رينا برشا بروجيات مزيانين راهو من اللي بدا للفينال برشا بروجيات السنه شاركوا مزيانين و il touche plusieurs انا نقول plusieurs مارشي ولا plusieurs دومين افكتيفمون معناها كانت اكسبيريونس مزيانه برشا وزاد كما اللي قالوا امين قال انه توا بدات الناس تفهم لو كونسيبت وتفهم ليميسيون اكثر وتعتمد عليها ميم وباش انا نحسها باش تولي كيما العرس بتاع ليكو سيستيم في تونس تولي العباد تستنى البيتش باش تشوف هاي ليكو سيستيم السنه شنو عطانا شنو ثم دي بروجي جدد ودي ستارت اب جدد كاريمون كيما كي نشوفوا لي بروغرام البرا تلقى لي انفستيسور soit ils sont dans le jury باش هما ils investissent dans les startups هذوما soit ils sont vraiment معناتها لاهين بها ليميسيون encore plus donc احنا بدنا c'est ce qu'on souhaite معناها انه في تونس يوليو يدون معناتها ديجا العباد واللي ميديا يحكيوا اكثر على ليميسيون ويعطيوها un peu plus de valeur ou un peu plus de هكا de notoriété تربح un peu plus de notoriété donc ça serait top. Ouais. Mais à quel moment vas-y. انا زاد juste pour ne pas مين كنت في عاود لي مين قلت لك نتصور que les investisseurs devraient être impliqués à la compétition d'une façon ou d'une autre que ce soit في jury والا حتى d'une façon intelligente نعرف انا وليد يحبك المفاجآت والمغامرات وكل dernièrement كنت في الافريق دي سود عملوا فازه تحفونه كي عملوا بيتش pour les investisseurs où il y avait des startups هما اللي اختاروا احسن انفستيسور donc هذه bon هكا معناتها ça c'est peut-être une idée mais aussi peut-être d'avoir حتى مش كان جوري يبداو فما معناتها بارتي من اللعبه فما des investisseurs ينفستي ما ينفستيش bon c'est peut-être aussi le palier suivant علاش ما توليش كيما يظهر لي بالوقت معناتها اللي يقنع ياخذ الانفستيسمون نتاعو بالوقت علاش لا هكا دونك لي انفستيسور جوستومون ما شفناهمش برشا بوتيتر اللي هذه حاجه ممكن مازالت ناقصه شفنا لي زاكتور دو ليكو سيستيم سي فري وكل شفنا مثلا زاد معناتها لا بريزونس دو سي عليا بالطيب معناتها en tant que représentant de Smart Capital est très importante ça aussi c'est l'entité نتاع الستارت اب c'est l'entité de Smart Capital donc ça c'est très important وهذه elle permet انا قلتها حتى في peut-être انها تنجم تتربط حتى باللابيليزاسيون لي لابيليزي يدخلوا في كومبيتيشن كي تنجم تخرج من هكايا ما بين معناتها البيتش ستارت اب سمارت كابيتال ولا ستارت اب باك et il faut peut-être mettre les investisseurs aussi j'ai pas vu beaucoup d'investisseurs في les jurys هما les jurys تبارك الله معناتها c'est des calibres معناتها عباد من l'écosystème معروفين وكل mais il faut peut-être avoir 5 voire 6 personnes qui représentent des investisseurs وعلاش ليه ما ينفستيش بالوقت ça serait top ça تعرف امين ذكرني انا وانا نتفرج السنه في الحلقات تخيلت قلت مساب ان جور يولي البيتش كيما لي تي في رياليتي انا تخيلتها ان اوتر كونسيبت من انا تخيلته ان فاز معناها
une phase d'incubation يدخلوا les jeunes pour une incubation واحنا نتبعوا معهم كيما نقولوا l'avancement بتاع البروجي ويعملوا des sessions de coaching et d'accompagnement et في كل بالحق تكون une émission بتاع تي في رياليتي تكون حاجه مزيانه برشا كلي on voit l'accompagnement on voit كيما قلت انت la négociation avec les bailleurs de fonds avec les structures de financement وكل انا نتصور انه الكونسيبت راه سي بون معناها السيزون الاولى في راديو السيزون الثانيه في التلفزه توا ما عادش شك انه باش يولي موجود كل عام انا نتصور ديما باش تولي البيتش سي سي بون خذيت بلاصتها ولات عندها اوديمات ولات ثم عباد تبعها بالذمه ولات تحكي عليها انا يعرضوني عباد تفرجت على البيتش نهار لحد راهو عملوا ما كانتش يمكن تتذكر في السيزون تاعنا كنا احنا نحكي في بالك ثم ايميسيون في التلفزه ايميسيون تاع لي زونتربرونور لا والله في باليش نبدا نحكي لهم نقول لهم انا تعديت في البيتش نقول شنو هو الكونسيبت توا ولاو سي بيان في بالك عباد تعرف ليميسيون ويتفرجوا ويتبعوا et tu trouves que معناتها de tous les domaines et mais les tranches d'âge الكل معناتها comme ça peut être انا j'avais vu سلسبيل ثابتي نتاع يوث هاب donc c'est صغار c'est des adolescents اللي هما قاعدين يتفرجوا بالحق ويتبعوا ويشجعوا كل واحد عنده son candidat favori comme tu peux trouver عباد كبار في des entreprises وعباد haut placés اللي هو يقول لك اي راني قاعد نتفرج في البيتش donc tu sens que c'est une émission اللي هي بالحق ولات elle touche un peu الأعمار الكل معناها تعرفي إيمانة هذا يثبت لك اللي هي سافا انتريسي دون بار ليكو سيستيم باش يعرفوا شنو اللي موجود وشنو لي بروجي الموجودين لي ستركتور دو فينانسمون ينجموا زادهم يكونوا انتريسي وكل مي انا نراها اون ايميسيون بور انكوراجي ميم لي جون باش يخموا في لونتربرونيا كاكس دو ديفلوبمون خاطر قبل ما يشوفوش تو بيشوفوا هالكم بتاع لي زونتربرونور اللي يعيشوا فيها لافونتور وقاعدين ينجحوا وقاعدين يقدموا وفي تونس خاطر راهو الثقه في انك تلانسي البروجي بتاعك في تونس قاعده تنقص توا برشا عباد تخاف تقول لك انا سيتوياسيون اي بوليتيك اي ايكونوميك ماهيش ستابل ما نجمش شكون ترى فيه ينجح دونك يشوفوا عن طريق التلفزه اون ايميسيون ويشوفوا دي زونتربرونور ويحكوا على الاكسبيريونس بتاعهم ويعرفوا لي بروجي بتاعهم في بليزيور دومين تكنولوجيك ايدوكاسيون كل شيء دونك وقتها هما باش يتشجعوا يقول لك ايه بيان والله بالحق ها ثم دي بروجي في تونس وهم دي بروجي مزيانين وهم دي بروجي انوفون هذا انا ليسبري قاعده نرى فيه معناها من عباد عاديين مثلا يبداو يحكيوا قولوا لي والله ما كناش نتوقعوا انه ثم اسي دونتربرونور جون سورتو في تونس قاعدين يخدموا في دي دومين كيما هكا ودي بروجي مزيانين برشا لي دومين مش كيما معناها من التعليم للسبور للماكله للاغرواليمونتير كل شيء معناها خاطر احنا ايمان رانا ما تنساش احنا رانا اون في بارتي دو ليكو سيستيم دونك احنا موجودين في السيركل بتاع ليكو سيستيم مش كيما عبد اللي راه من برا كي تحكي على عباد ما همش من ليكو سيستيم ما همش دي زونتربرونور وما همش منا احنا وكل راهو سي با فاسيل باش يخمم اصلا في ليدي نلانسي ان بروجي دونك سا راهي انا نراها ان بوين تري بوزيتيف للبروجي لليميسيون انها باش ترجع الثقه للي جون pour lancer leur propre projet. Mais je vais vous poser une question un peu plus personnelle, j'ai envie de dire, enfin personnelle, mais je veux vraiment que vous soyez honnête. Est-ce que qui تفرجتوا في السيزون هذيا قلتوا اوف الحمد لله ما كناش فيها كانت السيزون تاعنا اسهل notamment في les déplacements notamment انك انت تمشي في entreprise en à peine 24 heures c'est bon لازمك تفهم المشكله وتبيتشي لو بروبليم وتلقى حل ومن بعد لو ان جي كيف لازمك تفهم لو بروبليم وتعمل الديزاين ثينكينج وتعمل الفازات الكل وتلقى الحل اسكو قلتوا فرانشمون احنا سافا معناها سيتي بوكو بلو فاسيل الحقيقه نجم تقول اي معناها في ان مومون معين اوكي سلكناها سي بيان اما نتصور احنا كل نحبوا لي تشالنج يمان زاد والله ما احلى الكونسيبت لا هما لما ديما نقولوا tu apprends énormément سي فري والله وثم دي ماما تقول يا ما صاب انا راني شاركت في ليميسيون تاع سنه ما احلى الكونسيبت وبرشا حاجات جدد انا نتذكر السيزون تاعنا كيفاش يغدرنا كل مره سي وليد
لي سوربريز وليد احنا وقتها هكاك معناتها وشويه حاجات فما بالك السنه معناتها كل جمعه راهو طلعوا لهم 3-4 طلعات هك باش تمشي لك البلاصه اجا لهوني امشي غادي معناتها قلت نتصورها من سنه كيفاش معناتها عملها سي فري كو جاي سو ريفلكس قلت برج ليه سلكناها احنا عاملين سهله خفيفه بمفاجاتها دونك نتصورها السنه كانت معناتها اصعب مي كوميم سي اون اكسبيريونس نتصور معناها زاده سافي معناتها ça fait gagner en expérience كيف زاد عجبتني برشا انا معناتها الفكره نتاع لو بارتاج ديكسبيريونس سورتو في dans la des visites dans les régions كل مهمه معناتها اوكي les autres startups les autres لكن au moins ils ont été impactés وشفنا كيفاش معناتها كيفاش حتى شكون قال معناتها il a été challengé par rapport معناتها للبينوم تاعو معناتها سي فري كو انت عندك ستارت اب نتاعك باش تدافع عليها وكل تي بو جيري مي انك انت تدخل في ان اوتر بروجي وتتبناه ولازمك تدافع عليه ولازمك تعاون دونك سا سي اوسي تي ان تشالنج دو مانجمنت معناتها خاطر لا اوسي ان انتربرونور il doit être un bon manager il doit gérer les circonstances les plans de résilience donc نتصور هذيك سيتي ان تري بون اكزرسيس وجوستومون انا جو فوا كو هي بون سي فري كو ليميسيون اسمها البيتش مي جو فوا كو لو جوجمون ماهوش كان على البيتش c'est par rapport à l'idée, par rapport à d'autres indicateurs. Et c'est très important aussi de mettre ça en avant. نجم انت يكون عندك بيتش تحفون برشا qui peut نجم انت معناتها tu fais pas un très bon pitch mais ستارت اب نتاعك باهيه وقويه وعندك des capacités entrepreneurs la donne et je pense que c'est ça le plus important de mettre en avant que des entrepreneurs sont là عندهم معناتها des capacités managériales de communication technique, métier, ou ont des projets intéressants qui peuvent défendre, et ça peut encourager d'autres à passer à l'acte. Carrément. Mais tout est à gagner. Et pour la finaliste, pour Hidayet, franchement, Hazata haut la main. Et pour tous les finalistes et tous les candidats du pitch. On n'avait pas gagné la saison 2, mais quand même... معناتها جنينا الثمار نتاع لو باساج هذايا تيلي وانا ديما نقولها ونعاود ونقولها انه العباد ما زالت الى يومنا هذا انت ايمان نتاع خلطه نتاع التلفزه نقول لهم راني تعديت في ايميسيون في التلفزه سي فري ايمان راهو لوديمات نتاع التلفزه راهو ما تنجمش تعوضوا بحتى شيء لا وسيرتو كو في تونس راه ما فماش معناتها ديجا معناتها لو ميديا هذايا التلفزه معناها الي با اكسيسيبل تو انا نذكر حتى في البريود كوفيد كي خدمنا على لاكسيون سوسيال معناتها سيتي اون اكسيون تري امباكتونت مع اليونيسيف وننفعوا في تلامذه وكل جي با يو لا شانس دو باش نتعدى في التلفزه معناتها التلفزه الي تري ريسترانت لاكسي للتلفزه كان معناتها حاجات معناتها بوليتيك ولا معناتها تو سكي ايكونوميك تو سكي هكا جوستومون معناتها حاليا والله ايكونوميك pas trop de programmes économiques ou des débats il n'y a pas une brèche le télévision et encore c'est beaucoup plus difficile que ce soit ما فماش des programmes ما فماش des débats ما فماش حاجات ما فماش حتى ستارت اب تاع بوبليسيتي معناتها سي تري شير معناها اي دو كو تقعد بريسك البيتش هي الطريقه الوحيده اللي لي زونتربرونور وصلوا طلعوا بها للتلفزه معناتها سي quelque chose معناتها qui peut être mis en valeur quoi. Reste là, ce que je me dis, c'est que j'aurais aimé nous barcha des médias, barcha des radios, barcha des émissions. يسلطوا un peu plus الضوء على البيتش خاطر البيتش معناها c'est comme si معناتها عبد معناتها ديزون زرع شجره وحضرها وزينها وقد reste juste انه ثم عباد تجي تسلط un peu plus الضوء donc les médias les radios les instagrammeurs les personnes d'influence معناها j'aurais aimé الحبذا انه يكونوا يزيدوا يسلطوا الضوء un peu plus على ليميسيون ويزيدوا يحكوا عليها اكثر ويزيدوا يشجعوا العباد باش يتفرجوا عليها اكثر خاطر البيتش ولا ليكيب اللي وراء البيتش الكلها اللي امنت بالبيتش وامنت بالليميسيون هذيك ديزون هي زرعت البذره دونك يا حبذا انه تو ليكو سيستيم والعباد اوزالونتور انهم يزيدوا يسلطوا عليها الضوء je vois que c'est pas
انا حتى نقول عادي حتى دي ميديا يحكيوا على ايميسيون في ميديا اخر معناتها ماهيش حكايه بوبليسيتي معناتها سي اون اكسيون كوميونيتير سي اون معناتها ايميسيون كان لازم تتعدى في زوج تلفز وثلاثه راديوات معناتها سي ليميسيون كون مي اون افون مش اون فا ميتر ا ميديا اون افون معناتها سي دو لا سونسيبيليزاسيون سي دو لا معناتها سي دو لا معناتها entrepreneurial donc نتصور que voilà معناتها les médias بالعكس quand ils vont dire que تفرجوا في البيتش في التلفزه الاخرى il est en train de promouvoir le pitch ننساو التلفز ننساو بلوز او موان راديوات حتى لي ميديا الكترونيك معناتها النيوز بيبر وكل معناتها جي با فيو معناتها الوغ كو نورمالمون راهو كل جمعه هما يلغولي لانفورماسيون شكون ربح شكون ما ربحش يسي معناتها يعني فما اون سيغتين ديناميك دو اتر سكري وراهو مش ايكيب البيتش باش تمشي تقول لهم بالله احكيوا علينا بالعكس هما لازمهم يمشيوا يحاولوا ils font cet effort ils créent معناتها du contenu de la valeur ajoutée justement انا اللي استغربته سي كو انت باش تحكي راهو هو راهو ايمان انا اللي استغربته سي كو يا دي جورناليست وثم عباد كي سون انفلوون ديزون اعلاميا في الميديا وفي الانتربرونيا وفي الايكو سيستيم دي ستارت اب كنت نستنى منهم ان بوتي ستاتيو باش يحكيوا على البيتش اللي هو اكس وي وزد سون سيتي دو نون اللي هما معروفين لا ونحكيو ستارت اب ايتو يسون توجور لا سوف كو يزوري معناتها كنت نحب اني انا نقرا عندهم ان ستاتيو باش يحكيوا على البيتش خاطر كمان سي اون ايميسيون اللي هي بدات من حد شيء بدات بحلمه حتى هما زاد انا كونجوا توت ليكيب دو لا برود دو البيتش وبداو عطاو من رواحهم وعطاو من وقتهم وعطاو من فلوسهم وعطاو من جهدهم باش هما اليوم خلطوا انه وي اليوم كي تسال ستارت اب العباد تستانس بها كلمه ستارت اب تستانس بشويه بالايكو سيستيم تستانس انه وي يا دي جون كي سون ان تران دو فير شانجي اي فير بوجي لي شوز دونك فهمت دونك هما فريمون قاعدين فما نوع من التعليم ديزون نتاع للعباد ولا للمشاهد فهمت هو راهو سي ان نوفو كونسيبت ايمان ما تنساش معناها كايميسيون في تونس راهو كونسيبت جديد على الاخر مانيش مستانسين بديزيميسيون كيما قلمين في الاليشيل حتى في الدومين ايكونوميك اصلا ترى في لي تي في بتاعنا شنو دونك راهو سي نورمال هي راهو فينالمون البيتش في حد ذاته راهو سي ان بروجي الفاز الاولانيه مازال فك الفاز مازال قاعد يطلع بالخطيوه اما سافا اريفي انا جون سوي سيغ اللي هو سافا اريفي وباش يولي حاجه كبيره برشا رابور لي تي في اما الغالب احنا عندنا العقليه ديك في تونس راهو ايمان اون بروموفوا با نو بروجي حتى حد طونك ليدي ما جاتش من عند اكس ويغريك ne vont pas promouvoir l'idée justement et c'est là que تعرف اسكو ثم العبد اكس ولا ايغريك اسكو هو يدافع على قضيه والا هو جوست يفيد لا بوب ويفيد دو شو لروحه فهمت والا هو فريمون مع قضيه l'entrepreneuriat التونسي مع لي جون انتربرونور ومع ليكو سيستيم دي ستارت اب اسكو سي اسكو ياخذها القضيه ان تروك دو فون والا جوست يخدم في ليماج نتاعو هكا لا وشو مش حتى معناتها بور با معناتها خساره ايميل الكونيكسيون خايبه ايميل خساره مش عوايد حسيلو هو جوستومون راهو معناتها جو بونس كو ميسالش يا خويا essayer de mettre en avant ce type d'émission. Là, ne contredit pas je vois que des influenceurs ou des journalistes il sera toujours dans une gestion de brand. يعرف ايش يحكي وش ما يحكيش ويسو بوزيسيون عادي هذيك معناتها comprendre il faut pas être contre ça mais هذا ما ينفيش انك انت تنجم معناتها تحكي معناتها على اون ايميسيون كونكورونت ولا تحكي على البيتش ولا يا خويا ماكش انت كشخص اسي تو ريبريزونت ان ميديا قول ليكيب ميديا نتاعك باش يحكيوا عليها دونك ما شو معناتها هنا بوتيتر زاد معناتها trouver un moyen de leur préparer du contenu spécifique لهم هما ولا حاجه retranscrite en écrit ولا حاجه مي كيما قالت ايمان لو جو بونس كو قاعدين معناتها من عام لعام نتصور البيتش تاخذ معناتها peut-être que l'équipe de pitch essaie un peu هكا de préparer du contenu pour les différents supports وقتها نجموا معناتها حتى هذوما لي ميديا نقيموا عليهم الحجه شبيك ما بارتاجيتش لو كومونيكي دو بريس ولا معناتها كل جمعه لازم يهبط مش شكون سيليكسيوني واش صار معناتها تولي فما قصه فما
لازم الجمعه كامله الايكو سيستيم الكل يحكي على لي 3 ولا لي 4 ستارت اب اللي اللي صارت عليهم معناتها فريمون يا suivi pour toute la semaine معناتها دونك ça c'est très important mais de toute façon راهو قاعده تقدم بالباهي قالت ايمان البيتش راهو ولينا العباد نعرفوهم يحكيوا عليها انا نذكرها معناتها في السيزون تاعنا معناتها ويونكور معناتها قاعد بصفه عليك تقول العباد تفرج فيا معناتها مش تفرج في البيتش خاطر هو من بعد قاعده تتقلب تو باش تولي العباد تتفرج في البيتش تو تعرفك انت معناتها اي سي سا سي تري امبورطون معناتها سي ان براند قاعد يسو بوزيسيون معناتها سيتي با ايفيدون انه الفيرسيون تاع الراديو قدمت به شويه الفيرسيون الاولى نتاع التلفزه قدمت به خطوه باهيه نتذكر ان الفينال نتاعنا معناتها جايو لي ستاتيستيك وقتها on a eu 3 millions de vues راه معناتها 3 ملايين عبد وقتها جاتنا احنا مواتيه لما حاله جاتنا باهيه وخايبه جات في فتره الانتخابات يظهر لي دونك من كانوا باش يعملوا زوج حلقات عملوا حلقه بركه ليله جات فوالا جات ليله الانتخابات وقتها فما كالصمت الانتخابي دونك ارتحنا من الجوج نتاعهم كالاستوديو وكذا دونك يافي ريان في التلفزه يافي كو البيتش دونك الناس الكل مسمره في التلفز اي جو بونس كو سا سي تري امبورطون راهو 3 ملايين عبد باش يتفرجوا في ستارت اب c'est très important. Bon, نتصور معناتها يوغا با سو شيفر tous les jours معناتها toutes les émissions, mais حتى 200,000 ولا 300,000 راهو c'est de l'audience pour les start-upers وماهيش évidente et je pense que le pitch هذا اللي قاعد الدور اللي يعمل فيه c'est presque la seule معناتها entité اللي قاعده essayer de promouvoir في الميديا. Bon, فما des autres actions في l'écosystème معناتها on n'est pas en train de sous-estimer leur impact وكل, mais نحكيو في الميديا c'est presque la seule ولا la plus évidente اللي قاعده تعاون معناتها في les entrepreneurs pour avoir de la visibilité et on remercie vraiment l'équipe الكبيره نتاع البيتش et spécialement معناتها وليد ومروان qui ont cru à l'idée واللي هما اللي حطوها على السكه كوا. على الاخر انا دايوغ جو بروفيت فازي ايمان سي تو كلمه الختام باش من بعد كده نعمل كلمه الختام تاعي سي ميو. اوكي منى انا زاد اولاك نحب نشكرهم برشا بالحق يعطيهم الصحة حتى هما كدي أنا راهم دي انتربرونور هما جابوا une idée très innovante pour une émission pour la production d'une émission اللي تحكي على l'entrepreneuriat واللي تخدم على les entrepreneurs في تونس donc c'est une idée très innovante وهما بيدهم أنا راهم un bon exemple pour un projet résilient خاطر بالحق باش تبدأ بكونسيبت جديد وتوصل تعديه وتوصل ثم تلفزة تأمن بيك وتاخذ وتعديه أنا نعرف المش سهل عندي quelques connaissances على البرودكسيون وكل ما هوش سهل دونك باش وصلوا عملوا لا برودكسيون تي في للإميسيون سيزون الأولى ونجحوا إنها تتعدى في معناها في تلفزة تونسية وتعديوا للسيزون هذيا سيزون ثالثة برشا خدمة وبرشا تعب وهما سون ان بون اكزامبل بور لي انتربرونور اللي عندهم ان بروجي وقاعدين يكبروا فيه بشويه وان شاء الله يا ربي نتمنى لهم كل خير بالحق خاطر هما قاعدين يعاونوا في الايكو سيستيم تونيزيان قاعدين يعاونوا في لي ستارت اب تونيزيان كما قال بكري مروان راهي فرصه كبيره لون ستارت اب باش تتعدى في التلفزه مش كل يوم ينجموا يشوفوك ويسمعوا البروجي بتاعك ويسمعوا الفكره بتاعك وكل 200,000 و300,000 راهو سي ان شيفر انورم راهو وما تنساش انه نجم نقول انا 70% من العباد باش تشوفك عباد عندها علاقه بالانتربرونيا سواء دي ستركتور دو فينانسمون سواء دي بزنس انجل سواء عباد نورمال ينجموا يشريوا من عندك يوليو دي فيتور كليون دونك هما عطاو اوبورتونيتي كبيره لي زانتربرونور في تونس وانا نتصور بهم هما بشويه الايكو سيستيم تاعنا باش يتطور باش تصير في ال5 سنين الجايين نقله نوعيه في الايكو سيستيم تونيزيا واحنا ديجا من ستارت اب اكت من الوا تاع ستارت اب اكت من لابيليزاسيون بدينا نحسوا في التغيير بالحق في التغيير في تونس اي زيد تكمل هو راهو هكا يتبنى لافونسمون يتبنى هكا دونك ثم ان ايكو سيستيم ثم اون ديناميك جديده ثم دي لوا جدد كيما ستارت اب اكت اي نزيدوهم اون فيزيبيليتي وحضور في التلفزه للبرامج اللي تحكي على الانتربرونيا على الانتربرونور على الايكونومي في تونس دونك ان شاء الله بهم هما وبهاللي قاعد يصير هالديناميك هذا الكل باش يكون ثم من هنا ل5 سنين نقول 10 سنين ماكس تغير كبير وايفوليسيون كبيره نحب نشكرهم برشا ونقول لهم ربي يوفقكم امين ومشيت التصويره كهويزي قد فلوسها وفاو يا ايمان الفيديو يا ايمان
Bon, bah, c'est pas grave. Et là, de mon côté, voilà, ce que je voulais dire, c'est que, enfin, je sais pas, j'imagine que ça va être after show, mais le tas d'amour, les rawa, fait le pitch. Et là, personnellement, je suis plus en contact avec Walid, mais toute l'équipe, hein, Marwen, Omar, le col, mais je suis en contact plus ou moins un quotidien avec Walid. Et quand je vois le tas d'amour qui m'a Walid, et je sais que c'est l'esprit, les khadmin bih, vraiment, c'est le mindset ou l'esprit اللي عند l'équipe نتاع البرود الكل. Quand je vois le tas d'amour اللي محطوط واللي يتحط في l'émission, je me dis franchement كان كل تونسي ولا كل عبد يحط autant d'amour في son projet, il ira super bien, super loin. معناتها وليد il est du genre à m'appeler صباح عشية ليل, il insiste على حاجته ou pas pour lui, معناها c'est vraiment pour nous. يقول لي ايميل لي وانفيتي لا ستارت اب الفلانيه واحكيو على ستارت اب هذيك وراهو لي ونحبوا نعديوها, on vous fait de la pub, on communique un peu plus sur vous. Et il est toujours là pour vraiment معناتها pour la cause, معناتها de انه ينهض un minimum بالايكوسيستيم ولا انه هو يعرف بالايكوسيستيم. Et je trouve qu'il y a autant d'amour تحط في البروجي هذايا qui a fait que le pitch اليوم خلطت اللي هي فيه. Et on sait très bien انه راه برشا خدمه وبرشا تعب وبرشا تصبيح وبرشا جوجمه. Donc moi aussi de mon côté je remercie énormément toute l'équipe de prod, mais على رأسهم سي وليد نفاتي. وين وليد ديما نشوفوه زاد ويعيط في الريزو سوسيو مسكين تعب برشا. لا فريمون معناتها il a fait un effort extraordinaire. كيما قلت قبيله انا جو ريميرسي وليد ومروان ونسيت عمر. دونك عمر بالحق معناتها انا كي قابلته عمليه لو سني يونكور معناتها il a mis toute la qualité و le perfectionnisme في les petits détails نتاع البرود وكل ونشوفوا كيفاش راه معناتها يبدا hyper concentré. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut-être avec une autre boîte de prod, le pitch n'aurait pas été aussi parfait que ça. Il y avait les idées de Marwan et de Walid, mais il y avait aussi l'exécution de l'équipe de Omar. Donc vraiment, c'est un excellent travail. هذيك الخلطة السحرية نتاع البيتش. Justement, une équipe. السنة زاد apparemment معناتها فما beaucoup de nouveaux visages. معناتها l'équipe زادت كبرت. Il y a eu beaucoup d'implications et بيدها معناتها c'est une start-up قاعده تشد في عودها وبوتيتر البيزنس موديل نتاعها يزيد يتبدل. تلقى معناتها بلوس دو ريسورس, تلقى بلوس دو سورس دو ريفونو لين تولي سكيلبل شهور ولا مره كل 6 شهور سي معناتها الي فاليدي سور لو مارشي كاكتور دو ليكوسيستيم كوا. Carrément. Super. Bon, je vous remercie infiniment, Emine ou Imen. Imen, Yuma. Je vous remercie infiniment. Merci d'être là. Merci pour ce petit passage et espérons vous voir très bientôt. Puis, force à rire ou rire. Et puis, toujours avec d'aussi bonnes nouvelles. Je vous remercie infiniment. Comme Inch'Allah, à la prochaine. ان شاء الله يعطيك الصحه انت Merci, bye bye, ciao. عايشه.